चाषी को मिली जाइछि टोकन किंतु खोलु नाही धान मंडी। अमल धान को मंडी रे बिक्री करी न पारी चिंतारे पड़िछंती पुरी जिला चाषी। सेपटे धान किनिबा प्रक्रिया आरंभ करा न गले धान बस्ता को राज्य रास्ता रे रखी आंदोलन करिवे बोली चाषी नेता दैछंती कड़ा चेतावनी। तेबे सरकारी भाव में गत मे मास 20 तारिख धान मंडी खोला जिबा पाई निष्पत्ति होईछि। एथिपाई समस्त चाषी मानकु टोकन एवं ऑनलाइन मेसेज मध्य आसी सारिछि। हेले धान मंडी खोलु नाहंती अधिकारी। पूर्वरु केउ मंडी रे केते धान मिलर किनिबे एथिपाई मध्य सरकारी स्तर रे टार्गेट दिया जाइछि। मात्र मंडी खोलिबा पाई निर्देशनामा को 10 दिन बीती जाइथिले मध्य जिल्लार कोनोसी गोटे धान मंडी एजाबत खोला जाय नाही कि चाषी को ठारू धान किना जाय नाही। फଳରେ धान बिक्री करिबा पाई हातरे टोकन धरी निराश होइछंती चाषी कुळ। पुरी जिला चाषी को ठारू धान किनिबा पाई सरकार 21 मिलर को नियुक्ति दैथिबा बेले 1,69,633 क्विंटाल धान किनिबा पाई टार्गेट रहिछि। मात्र धान मंडी खोलिबा पाई सरकारी स्तर रे गत 20 तारिख निर्देश रहिथिले मध्य एहाको केही मानु नथिबा देखिबाकु मिलिछि। प्रशासनिक अधिकारी और मिलर माने सरकारी निर्देश को बेखातिर करी मंडी खोलु नथिबा अभियोग करिसंती चाषी। जहाँ पाई अमल धान को चाषी खोला आकाश तले जरी पाल घोड़ाई रखिबा पाई बाध्य होउछंती। मंडी न खोलिबा कारणरू धानर अभावी बिक्रीर फायदा नेउछंती असाधु व्यवसायी। जहाँ पाई चाषी क्षति सहिबो बोली चाषी माने अभियोग करिसंती। अरेबटे चाषी ठारू तुरंत धान किणा न गले धान बस्ता को नहीं राज्य रास्ता रे रखी आंदोलन कराजिबो बोली धमक दैछंती चाषी नेता धरणीधर साहू। रिपोर्ट पिपिल न्यूज। मंडी 20 तारिख सरकारी भाव में खोलिया निष्पत्ति होईछि। गत डीएलपीसी मीटिंग रे जिलापाल सीएसओ डीआरसीएसओ जिलार समस्त वरिष्ठ अधिकारी निष्पत्ति करथिले 20 तारिख मंडी खोलिबो। 20 तारिख मंडी खोलिया निष्पत्ति होइथिला एवं टोकन मध्य आसीछि। सबु सोसाइटी को टार्गेट आसीछि। जो टार्गेट के समुद्र सखे जहाँ भी हो से टार्गेट रे मध्य मंडी वर्तमान 30 तारिख हो गला धान किणा जाई पारु नाही। दुर्भाग्यर कथा 10 दिन बीती जाइथिले मध्य एपर्यंत पुरी जिले रे ये उपमुख्यमंत्री एरिया एठी एमपी देखुछंती मान्यवर विधायक माने मध्य देखुछंती गोटिए चाषी ठू धान किणा हैनी कि गोटिए बस्ता धान वर्तमान सुधा किणा जाई पारि नाही। ता परिवर्ते गत काली केंद्र कृषि मंत्री आसीथिले आमे ताको स्वागत करूछु। विकसित कृषि संकल्प यात्रा करूछंती ताकू भी स्वागत करूछु। उत्सव करूछ समस्त योजना प्रणयन करूछ। योजना प्रबल काम दुर्बल ये अलाजुक सरकार निर्लज सरकार पुरी जिला को केंद्र मंत्री आणुछंती किंतु पुरी जिले में एपर्यंत गोटे मंडी खोलिला नाही। से विषय रे पदे कई कहूनांती जहाँ फल चाषी तार धान अमल करी आपण देखुते चाषी की अवस्था धान थोइछंती। धान बर्तमान गजा हवा को बसिलानी। धान बर्तमान किणा हो पारुनी। अदिनिया गत वर्षा अदिनिया वर्षा रे एपर्यंत क्षतिक ऋण मिलला नाही। एबे भी जो वर्षा होईची से धान बर्तमान नष्ट हबो। धान जदि सरकार मंडी न किणती 7 दिन भितर जदि मंडी को धान न किणिबे आमे समस्त चाषी ए धान को धरी राजरास्ता को जीवु। राजरास्ता रे थोइकी बसिबु। अधे चाषी साग माछ दर रे बिकी साइलानी। मु गोटे चाषी मोर 130 क्विंटाल धान टोकन आसीची। 20 तारिख रु टोकन आसिलानी। पुणी कहीं धान देलुनी बोली रिमाइंड टोकन आसिलानी किंतु आमे धान बिक्री करि पारुनु कि धान कई किणिबा को राजी नुह। ये अपारग सरकार ये अपारग विभागीय अधिकारी ये विकलांग विभागीय अधिकारी पूरी जिले में जते अछंती मु जिलापाल को फोन करिछि आमे व्यवस्था करूछु। आज्ञा मु सीएसओ को फोन करिछि व्यवस्था करूछु। आज मध्य डीआरसीएस मैडम को कहिछंती धान किणिबे बोली किणी पारु नांती। 10 दिन हो गला चाषी मुंडरे बोझ कि सरकार चली आपण मानक माध्यम रे मु पुणी थरे निवेदन करुछि ये राज्य सरकार को एवं जिलार विभागीय अधिकारी मानकु खूब शीघ्र धान किणंतु नचेत ये सरकार ये विभागीय अधिकारी दायी रहिबे। असुविधा हेनी केमती वर्षाटा नागी रोचे असुविधा हेनी केमती असुविधा लोक मैंने हईराण हे कौन
ଧାନଟା ସିନା ଉଠିଗଲେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଧାନ ଗଜା ହବ। ତୁଆଲେ କ'ଣ ହବ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଣି 20 ତାରିଖ। 20 ତାରିଖ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଧାନ ତ ଉଠିନି, ନ ଉଠିଲେ ହଇରାଣ ହେବେ ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ। କହିବେ କି? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ତେଇଶପୁର କୋଅପରେଟିଭ सोसाइटी ମୁଁ ଜଣେ ବୋର୍ड ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାପରେ ବି ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ମୋର ତେଇଶପୁର କୋଅପରେଟିଭ सोसाइटी ଯଶୋପୁର ଗୋବିନ୍ଦା ଏସଏଚଜି ଦୁଇଟା ମୌଜାରେ ଜମି ଥିବାରୁ ଦୁଇଟା ମୌଜାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ମୌଜାରେ 86 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଟୋକନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାନ ଅମଳ କରି ଥୋଇଥିବା ପରେ सोसाइटी ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେକ୍ରେଟାରୀ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଧାନ ମାନେ ମଣ୍ଡି ଅମଳ କରିକିରି ବସ୍ତା କରିକି ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ପାଲ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା? ଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେନି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମଣ୍ଡିକୁ ତ ସେମାନେ ମିଲରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ମିଲର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଧାନ ଉଠୁନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ଧାନ ଏମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିବ ଚାଷୀ ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବ। ଅଭାବୀ ଧାନ ଭାବରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ବିକ୍ରି କରିକି ବହୁତ ଲସ୍ରେ ରହିବୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲସ୍ରେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବୁ। କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମାନେ ଆମେ ସରକାର ତ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଧାନ କେମିତି ସହଳ ଉଠି ଆମକୁ ଉପକୃତ ବି ସେଇଟା ତ ପରାଗ ସରକାର କଥା କହିବି ନା କହିବି କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ? ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛୁ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କରେ। କେବଳ ଆମ ପାଖକୁ May 20ରୁ ଆସିଲାଣି ମେସେଜ, 27 ତାରିଖରେ ଆଉ ରିଭାଇଣ୍ଡ କଲା ଯେ ତମେ 7 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଧାନ କିଣା ହେବ ବୋଲି କିଛି ଆସିନାହିଁ। ମୋ ପାଖକୁ 65 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆସିଥିଲା ଟୋକନ, ମୋର 65ରୁ ଅଧିକ ହେବ ଧାନ। ଆଉ 65 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଧାନ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଖିରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ୟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ସରକାର ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ? ଦାବି ଆମର ଦାବି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଧାନଟା ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ତ ବାହାରେ ଧାନ ଦେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରଙ୍କର ଅପରାଗ ପଡ଼ିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବୁ ନା କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ?